আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ফ্রান্স এ টু জেড অ্যান্ড পলিটিক্স উইথ নাইন এই পেজটি ৫৪,০০০ মানুষ ফলো করছে এবং প্রায় ২৭,০০০-এর বেশি মানুষ এই পেজটি লাইক করেছে। যারা কিনা লাইক করেছেন, ফলো করেছেন, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। এই পেজটি কখনো আমি বোস্টার করিনি, কোনো টাকা খরচ করিনি। শুধুমাত্র তথ্যর মাধ্যমে এই পেজটি এত দূর এসেছে। আশা করি ভবিষ্যতে অবশ্যই সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। এই পেজটি আরও লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। সব তথ্য আপনারা পাওয়ার জন্য অথেন্টিক তথ্য আপনারা পেতে পারবেন এই পেজ থেকে। Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a un jour, ma page Facebook France et to Z and Politics with Nine a franchi la barre de 54 000 abonnés et compte plus de 27 000 personnes qui aiment cette page. Ce cap de 54 000 abonnés est une preuve de confiance et d'attachement aux qualités d'information fournies. Un grand merci donc à ceux qui me suivent au fil des heures à travers Facebook. Je vous rappelle que cette page est un lieu d'information et d'échange. Grâce à la publication d'informations en temps réel et continu, vous ne pouvez rien manquer de l'actualité française et de toutes les informations sur les derniers événements en France. Merci à tous ceux qui me lisent, qui commentent les informations publiées et partagent mes contenus. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à tous à vous abonner à ma page Facebook afin d'être informés sur l'actualité de la France. Invitez vos amis proches et partagez cette page. Merci beaucoup.